पिला माने आज आम दशम श्रेणी इंग्राजी द्वितीय अध्याय प्रथम प्रोज ए लेटर टू गॉड आम आरंभ करवा आम पाठ पढ़ा तेणु पिला माने मन देके शुणिब एवं मो सहित पाठ शुणिब नोट करिब मो सहित तुम माने पाठ शुणिब एवं नोट करिब ताले आम कौन पढ़िबा ना ए लेटर टू गॉड ए लेटर टू गॉड एहार एही प्रोज रो राइटर किए ना एही प्रोज रो राइटर होचंती जीएल फ्वेंट्स जीएल फ्वेंट्स। तो वर्तमान आमे से राइटर को विषय जानिबा जीएल फ्वेंट बा तांको नाम होउची ग्रेगोरियो लोपेज फ्वेंट्स ग्रेगोरियो लोपेज फ्वेंट्स तांको नाम कोन ना जीएल फ्वेंट्स बा ग्रेगोरियो लोपेज फ्वेंट्स सी मेक्सिको रो जने अधिवासी तुम जानछो मेक्सिको मेक्सिको होउची तुम नॉर्थ अमेरिका रे गोटे कंट्री तुमरो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताहारी पाखरे अछि कोन मेक्सिको। तो से मेक्सिको रो जने नोवेलिस्ट जने पोएट जने जर्नलिस्ट जने सांबादिक जने उपन्यासिक जने कवि होजंती के ना ग्रेगोर लोपेज फ्वेंट्स। तो फ्वेंट्स स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15 माने 15 वर्ष बयस से लेखा आरंभ कले व्हेन द मेक्सिकन रिवोल्यूशन बिगेन मेक्सिकोर जो विप्लव आरंभ होला सही समय से लेखा आरंभ कले 15 वर्ष बयस रे। मेनी ऑफ हिज बुक्स आर रिलेटेड टू सिविल कॉन्फ्लिक्ट तांको बहुत किछि बही जो लेखिचन से ताहा सिविल कॉन्फ्लिक्ट को रिलेट करिकि लेखा हेछि। सिविल कॉन्फ्लिक्ट माने कोन ना सिविल होउची हमरो पीपल सिविल होउची कोन पीपल माने लोक मानक विषय जो लेखा ताको सिविल लेखा कहउछु सिविल तो लेखाटा होउची कोन ना सिविल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट माने कोन कलह अर्थात लोक मानकर कलह सिविल कॉन्फ्लिक्ट को नेकी तांकर लेखा सब प्रकाशित हेछि। His stories are exciting and humorous जानि परछु एक्साइटिंग माने कोन गोटे उत्तेजना मूलक ह्यूमरस माने कोन गोटे ह्यूमर माने कोन गोटे आनंददायक भी कह जाय पारे तेणु तांको लेखा होछि उत्तेजना मूलक एवं आनंददायक। Many of his works are concerned with the oppression of Americans many of his works are concerned with the oppression of Americans माने ऑपरेशन माने किस चापी दिया जाए अमेरिका रो अधिवासी मानकर जो मनोबल को जो इच्छा को जो चापी दिया जाउथला सेते बेले सही ऊपर तांकर लेखा सब प्रकाशित हेइतला बुझि परछ पिला माने। He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935 से 1935 मसिया रे आर्ट्स एंड साइंस रे नेशनल अवार्ड पाइथिले तने एई कथा टिके मन रखिबो तुमे कहा विषय रे तुमरो लेखक जीएल फ्वेंट्स के विषय रे मने रखिबो। वर्तमान आमे पाठ पाखकु आसीबा तो पिला माने मन देखि पाठ सुनिबो तो कोन ना ए लेटर टू गॉड देखो ए लेटर टू गॉड माने बुझि परछो जे गॉड माने भगवान भगवान को पाखकु चिट्ठी तो इंटरेस्टिंग लागो नहीं जे आमे आज पढिबा भगवान को पाखकु चिट्ठी जे भगवान को पाखकु चिट्ठी कोन लिखिबा भगवान कोन बसचंती हम चिट्ठी पढिबा पई तो भगवान को पाखकु चिट्ठी केमति जीवो गोटे मन रे तुमरो आसुधन नै एटा कोन देखो। Have you ever written a letter to God तुम के भगवान को चिट्ठी लिखिजो Did you ever come across someone writing a letter to God बा तुमे कहा सहित मिसिचो कि जे कि भगवान को पाखकु चिट्ठी लिखिचंती को पाखकु चिट्ठी लिखिचंती एमिति कहा सहित तुमे मिसिचो कि तेणु people believe faith can move mountains पीपुल विश्वास करती पीपुल माने लोक माने विश्वास करती जे फेथ माने कोन विश्वास बा गोटे ट्रस्ट जे फेथ माउंटेन माने माउंटेन कोन अचल निश्चल
ताकू मध्य फेथ कौन करिवो हलेई दबो बोली लोके विश्वास माने कौन विश्वास रे भगवान सेमती कथा बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन आमे हमर विश्वास कोठी करिबा एटा भी एक क्वेश्चन मार्क जे विश्वास काहा को करिबा विश्वास करिया पई तो हमकु जानिबा दरकार जे से लोकटी भलो बोली हमर भलो चिंता करूची दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस एही प्रश्नटी एही स्टोरी कोन करूची बहन करूची जे आमे काहा को विश्वास करिबा काहे की एई जो प्रश्न सब को ए स्टोरी पज करूची बा डिस्क्राइब करूची बुझि परछ पिला माने लेंचो is a farmer who writes a letter to God asking for a sum of money एही स्टोरी टी कहा विषय रे ना लेंचो विषय रे कहा विषय रे लेंचो इज ए फार्मर लेंचो गोटिए कोन कृषक स्टोरी बिटा होची से लेंचो विषय रे कोन ना लेंचो इज ए फार्मर who writes a letter to God asking for a sum of money when his crops fail माने कौन ना जेते बेले ताहार शस्यटा जो चाष करुवा शस्यटा नष्ट हो गला सेते बेले सी भगवान को चिठी लिखुची किछि टंका देबा पई जेहेतु तार फसल बा शस्य नष्ट हो जाइछि कारण तुम जानिछ आमे साधारणतः कोन करू आमे जदि कोनोसी असुविधा रे पडू हमर किछि दरकार पड़े सेतेले आमे कोन करू ना भगवान को डाकू ठीक सेही भले लेंचो मध्ये कोन करूची एठी ना ता फसल नष्ट होइथिबा जगु से भगवान को चिठी लिखुची डज लेंचोज लेटर रीच गॉड एठी क्वेश्चन आछि कोन ना लेंचोर चिठी भगवान को पाखु पहुंचुची तो बा पहुंचिला की डज गॉड सेंड हिम मनी भगवान कोन तांकु टंका पठेइबे थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस वर्तमान तुमे चिंता करो भाबो एवं एही क्वेश्चन को आंसर देबा पई चेष्टा करो वर्तमान आमे कोन करिबा एही क्वेश्चन रो आंसर पाइबा पई आमे विषय पढिबा द टेक्स्ट विषय कोन न मो पढुची तुमे माने भी मो सहित बही देखो तुम पाखरे पढुथिला बेले बहीटा थिबा दरकार वीडियो देखथिला बेले द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली दैट मींस कोन ना हाउस माने घर द ओनली वन इन द एंटायर वैली माने किस एठी वैली माने कोन वैली माने उपत्यका माने सपोज एटा गोटे पहाड़ अछि एटा गोटे पहाड़ अछि एटा गोटे पहाड़ अछि देखो दुईटी पहाड़ मझिरे जो फांका स्थान समतल स्थान ताहाको हम कोन कहउछु वैली कहउछु दुईटी पहाड़ मझिरे जो फांका स्थान ताको मैं कोन कहउछु वैली कहउछु तो से कोन कहउछि ना द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली से जो वैली रे से अछि सेही वैली रे केवल गोटे हाउस अछि सेही उपत्यका रे केवल गोटे घर अछि सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल माने देखो एटा घर एई घरटा कोन अछि ना लो हिल माने पहाड़ लो हिल माने से पहाड़ रो उच्चता बहुत कम तो से कम उच्चता विशिष्ट पहाड़ रो क्रेस्ट माने कोन टॉप ऑफ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिल माने गोटे पहाड़ रो टॉप ऊपर बा उच्चतम स्थान रे सेरे को क्रेस्ट कहउछु बा शिखर कहउछु तो से शिखर गोटे लोएस्ट हिल रो शिखर रे कोन अछि गोटे घरटे अछि सेई घर ता कहार सेई घरटा होछि लेंचर ओके तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल फ्रॉम दिस हाइट one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest पढ़िली आउथरे पढुछि से कोन कहउछि ना सेई जो घरटा अछि फ्रॉम दिस हाइट जो घरटा जो हाइट रे अछि फ्रॉम दिस हाइट one would see the river and the field of ripe corn सेई घर पाखरु जने बसी की जो नई बही जाइछि से जो उपत्यका देकी जो मक्कार जो खेत अछि पाचिला मक्कार जो खेत अछि से खेत को जने देखि परिबा आराम से सेई हाइट रे बसी बुझियला द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स देखो ये कोन अछि डॉटेड विथ
डटेड विथ माने कोन ना स्कैटर्ड ओवर एन एरिया, स्कैटर्ड ओवर एन एरिया। एठी डटेड माने होची स्कैटर्ड ओवर एन एरिया, माने गोटे एरिया बा गोटे जगह रे विच्छिन्न हो जाइछि। किए विच्छिन्न हो जाइछि ना फ्लावर्स, की फ्लावर्स, कॉर्न फ्लावर्स, अर्थात कॉर्न फ्लावर्स आर डटेड ओवर द कॉर्न फील्ड। जो तुमरो मक्का है मकार फूल फुटी थी से फूल जो फुटी तो मक्का क्षेत्रटा कौन है फूलमय हो से कहूँ डटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। एवं एते फूल फुटी जे से फूल कौन हम फल सृष्टि हम माने मक्का सृष्टि हम तो से सब से फ्लावर प्रॉमिस कौन करुच्ची ना सब गोटे भल अमल हम बोली से प्रॉमिस करुच्ची। हार्वेस्ट माने कौन अमल। The only thing the earth needed was a downpour. The only thing the earth needed was a downpour. Downpour माने किस वर्षा हेले तल को बहे ना नहीं तो से वर्षा को डाउनपोर कहा जाए बुझी जी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower or at least a shower. Shower माने किस से वर्षा वर्षा हेले कि सब पानी shower जमती पानी पड़े सेमती वर्षा पानी भी पड़े तो से कथा से सावर हो कि डाउनपोर हो सेटा वर्षा। तो सही समय पृथ्वी बा से शस्य क्षेत्र कौन दरकार करुच्ची ना गोटे वर्षा दरकार करुच्ची जे सही समय वर्षा हवा दरकार। वर्षा हेले फूलरू फल उत्पन्न हब। थ्रो आउट द मॉर्निंग, थ्रो आउट द मॉर्निंग माने सकाळ ठारू लेंच हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली। देखो इंटिमेटली एटी अर्थ कोन क्लोजली, इंटिमेट माने कोन क्लोज। लेंच तार क्षेत्र को पूरा भल की जानिछि, क्लोजली माने किस अंतरंग भाव से ता क्षेत्र को जानिछि। तो सकाळ से कौन करूछि ना देखुछि पाग को देखुछि जे वर्षा हबो ना नहीं। तेणु थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंच हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली हैड डन नथिंग एल्स। से किछि काम करी नहीं। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। से सकाळ बसी सेमती किछि काम करी नहीं जेहेतु वर्षा हेई नहीं तार जो तुमरो फूल भरा खेत कौन आवश्यक करुच्ची वर्षा आवश्यक करुच्ची। से कौन करुच्ची ना उत्तर पूर्व आकाशर उत्तर पूर्व दिग को अनेइची जे वर्षा केते बेले आसीबो तार आशा कौन ना भगवान ताको वर्षा देबे। क्लियर बस। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। आमेन। आउ थरे कहूची नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। आमेन। ए जो कथाटा आमेन कहिला किए कहूची लेंच कहूची काहा को कहूची जने आमेन को। से आमेन ता किए ना द आमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। द आमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर माने कोन ना सपर होची इवनिंग मील बा सर्व्ड एज एन इनफॉर्म्ड लाइट मील एट द एंड ऑफ द डे। माने दिनर शेष समय रे इवनिंग आ जाउची सेही समय रे गोटे लाइट फूड जेटा कि किछि प्रिपेयर हबो बोली किछि न थाई तो सेही लाइट फूड जो दिया जाय बा खिया जाय से को कोन कहउछु ना सपर कहउछु। आमे कोन जानिछु ब्रेकफास्ट तापरे लंच तापरे डिनर एई तीनटा कथा जानिछु। तो ब्रेकफास्ट सकाळे खिया जाय लंच खराब बेले डिनर राती रे किंतु से जो लंच और डिनर मझी रे जो संध्या जो खाद्यटा खिया जाय मिल सेटा होची कोन सपर इवनिंग मिल। तो सेठी कोन करथला ना ता स्त्री सेठी ता घरे इवनिंग मिल तैयारी करथला। तो सी ता स्त्री की कहूची कोन कहूची ना नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। आमेन। ता स्त्री को से कहूची महिला को जे आमे बर्तन किछि पानी पाइबा को जाउछु, आमे बर्तन किछि पानी पाइबा को जाउछु माने वर्षा हबार संभावना अछि बोली से कहूची। के कहूची लेंच कहूची काहा कहूची ता स्त्री जे कि सपर प्रिपेयर करूची। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." बर्तन ता स्त्री जे कि सपर तैयारी करथुला से को रिप्लाई देला कोन उत्तर देला कोन। रिप्लाई माने कोन उत्तर दबा। रिप्लाई देला बा उत्तर देला कोन यस गॉड विलिंग। हां भगवान इच्छा करूछंती। यस गॉड विलिंग। विलिंग माने इच्छा करिबा। हां भगवान इच्छा करूछंती। The older boys were working in the field. Older boys माने बड़ बड़ जो बालक माने से माने फील्ड माने किस क्षेत्र रे काम करूछंती। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all.
ସ୍ମଲର ବୟ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। କମ୍ ଫର ଡିନର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିନର ମାନେ କଣ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛୁଆ ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ ବାଳକ ମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚ ବସିଛି ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି। ସିନାରୀଟା ବୁଝୁଛ, ଟୋଟାଲ ସିନାରୀଟା କଣ ବୁଝୁଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆସୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆସୁ। ଇଟ ୱାଜ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମିଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଡିନର ଖାଇବାକୁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଟ ୱାଜ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍ that just as ଲେଞ୍ଚ had predicted, ଲେଞ୍ଚ ଯୋଉଟା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମାନେ କଣ foretell the future, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗରୁ କହିଦବା ମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା ଯେଟା କହୁଛୁ। ତ ଲେଞ୍ଚ ଯୋଉଟା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ it was during the meal that just as ଲେଞ୍ଚ had predicted, ଲେଞ୍ଚ ଯୋଉଟା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଟିକେ ଆଗରୁ, big drops of rain began to fall, big drops of rain began to fall, ମାନେ ବର୍ଷାର ବଡ ବଡ ପାଣି ବୁନ୍ଦା କଣ ପଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. In the northeast, big mountains of cloud seen approaching, ମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ, ଏଠି ବିଗ ମାଉଣ୍ଟେନ ମାନେ କଣ ବଡ ପର୍ବତ ବୁଝିବ ନା କଣ, ଏଠି ବିଗ ମାଉଣ୍ଟେନ ମାନେ ଆମର ବାଦଲ ବା ମେଘର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମେଘର ବଡ ବଡ ଖଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ଆସୁଛି, ଏପ୍ରୋଚ କରୁଛି ମାନେ ବହି ଆସୁଛି। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି in the northeast huge mountains of clouds would be seen approaching, ବୁଝିହେଉଛି ନା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବଡ ବଡ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି। the air was fresh and sweet, ସେ କଣ କହୁଛି ନା the air was fresh and sweet, air ମାନେ ବାୟୁ, ବାୟୁଟା ଏଠି ଫ୍ରେଶ ମାନେ ସତେଜ, ଆଉ ସୁଇଟ ମାନେ ମିଠା। ଏଠି ମିଠା ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ ଏଠି ଦେହକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଏୟାରଟା ମାନେ ଦେହକୁ ପୁରା ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଦଉଛି, ସୁଇଟ ଏମିତି ସୁଇଟ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅର୍ଥ ଏଠି ସୁଇଟର ଅର୍ଥ ସେୟା, ଆମକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଦଉଛି ସେ ଏୟାର, ଏୟାରଟା ଏତେ ସତେଜ। ତେଣୁ କଣ କହୁଛି ସେ ନା the air was fresh and sweet, the men went out for no other reason, ଯେ କଣ କହିଲା ନା the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. the man went out, ଏଠି the man କିଏ, ଏଠି the man ହଉଛି the ଲେଞ୍ଚ। ସେ ମେଞ୍ଚ କଣ କଲା ନା ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। the man went out ମାନେ ଲେଞ୍ଚ ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। for no other reason, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିନାହିଁ, ଯେ ତାକୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଖାଇବା ରାଗ ହେଇଛି, ସେ ପାଇଁ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁନି। ସେ କଣ ପାଇଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ନା ସେ ବର୍ଷା ଯେ ଆସୁଛି ସେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଇକି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ କଥା ସେ କହୁଛି the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. pleasure of feeling the rain ମାନେ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ତା ବଡିରେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଉ ଖୁସି, ସେଇ ଖୁସିରେ ସେ କଣ କରୁଛି ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଗରମ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗରମର ଅତି ମାନେ କଣ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି ତୁମେ କଣ କର, ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ ପାଣିଟା ପଡିଲେ ଦେହରେ। ଠିକ ସେଭଳିଆ ଲେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ବର୍ଷାକୁ ୱେଟ କରି କରି ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆସିଯାଇଛି। ତ ସେ ଏତେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। and when he, ତାପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ତା ଦେହରେ ପଡିଛି, ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। and when he returned, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, he exclaimed, exclaimed ମାନେ ଏଠି exclaimed ମାନେ କଣ exclaim, exclaim ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ବା ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କହିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହେଇଯାଇଛି। he exclaimed these aren't raindrops falling from sky, ସେ କହୁଛି ଏଇଗୁଡାକ ବର୍ଷା ପାଣି ଆକାଶରୁ ଝରୁନାହିଁ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆକାଶ ଝରୁଛି ଏଟା ବର୍ଷା ପାଣି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତାହା ପାଇଁ ଏଟା କଣ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ଷା ପାଣି ନୁହେଁ କହୁଛି ସେ ନା ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ, ଦେ ଆର୍ କଣ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ, ମାନେ ସେ କହୁଛି ଏଗୁଡିକ ବର୍ଷା ପାଣି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡିକ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। କଏନ ମାନେ ମୁଦ୍ରା, ଏଗୁଡିକ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। ଏଗୁଡିକ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା, ଟଙ୍କା କେମିତି ହେଲା ସେ ନା ଏଗୁଡିକ ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। ଏଠି କଣ କହୁଛି ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ କହୁଛି, କଣ କହୁଛି ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍। ଦେଖ ସେ କୋଉ ଦେଶର ନାଗରିକ ଲେଞ୍ଚ,
मेक्सिको मेक्सिको मुद्रा को कौन कह जाए सेंट पीसेस कह जाए जमती हम भारत मुद्रा को कौन टंका कहूँ सेमती मेक्सिको मुद्रा को कौन कह जाए सेंट पीसेस। तो बर्तमान से कहूँ जे जो वर्षा पानी पड़ुची बड़ बड़ वर्षा पानी बुंदा गुड़िक हूँ किस ना 10 सेंट पीसेस माने 10 टंका आम भाषा 10 टंका हम ता भाषा 10 सेंट पीसेस बुझला। आ छोट छोट जो वर्षा पानी बुंदा को से कौन कहूँ 5 सेंट पीसेस माने मेक्सिको टंका सेटा हूँ 10 आउ 5 बड़ गुड़ाक 10 आउ सान गुड़ाक 10 सेंट सान गुड़ाक 5 सेंट पीसेस बुझीगला। मैंने से एते खुशी हो जाए से वर्षा पानी बुंदा को टंका सहित तुलना कर तुलना कर मेक्सिकान टंका सहित तुलना कर विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन सैटिस्फाइड माने माने से कौन संतोष हो जाइए with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। आउ थरे कहूची with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers माने खुशीर मनरे बा संतोष मनरे से कहूची जे मकार जो फूल भरा मकार खेत को से कौन कहूची ना ड्राफ्ट इन ए कटन ऑफ रेन। देखो ड्राफ्ट माने किस कभर माने आच्छादित हो जाइए तो से जो फूल भरा मकार क्षेत्रटी कौन है ना वर्षा द्वारा आच्छादित हो जाइए बोली से कौन कहूँ खुशी रे कहूँ संतोष मनरे कहूँ कौन ना मकार क्षेत्र फूल भरा मकार क्षेत्रटी वर्षा द्वारा आच्छादित हो जाइए बोली से कौन कहूँ खुशी रे कहूँ किए कहूँ लेंचो कहूँ। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो वर्षा तो होउथला ताको खुशी भी लागुथला किंतु हठात कौन है ना गोटे स्ट्रॉन्ग वाइंड गोटे जोर पवन बहिबा को आरंभ कला एंड एलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। एडी कौन आसले हेलस्टोन पिला माने मन रखिबो हेलस्टोन माने कौन कुआ पत्थर बा शिल पत्थर तुम कहूनु बेले बेले वर्षा हेले आमर पड़ेनी बरफ पड़ेनी धड़ा धड़ा तुम कहून एडिया बरफ पड़ला शिला कुआ पत्थर पड़ला शिल पत्थर पड़ला माने सेठी कौन जलटा एते ठंडा हो जाए जे ताहा एते जल्दी पड़े से बरफटा तले को समय पाए ना से बरफ आकार पड़े तेणु ये कुआ पत्थर बा शिल पत्थर वर्षा है तेणु से समय कौन है जोर पवन बहिला एवं कुआ पत्थर बा शिल पत्थर वर्षा है। These truly did resemble new silver coins। देखो resemble माने कौन resemble माने look like माने something धर तुम कहब मु रमेश भाई देखा कौन हम उत्तर आई रिजेम्बल रमेश से भाया माने जने सहित आउ तुलना करुଛୁ समान भली तो से कौन कहते ना दीज ट्रूली डिड रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स माने जो बरफ खंड जो कुआ पत्थर खंड जो शिल पत्थर खंड पड़ुची से कहते शिल पत्थर खंड गुड़ी को से रूपा सहित सिल्वर कॉइन सहित तुलना करते रूपाटा चकचक करे धड़ा तेणु रूपा कॉइन भी से चकचक धड़ा कर तेणु से सिल्वर कॉइन बर्तमान से बरफ खंड को कुआ पत्थर खंड को हेलस्टोन को क्या सहित तुलना कर तुम रूपा मुद्रा बा सिल्वर कॉइन सहित तुलना करते वर्षा पानी को से क्या सहित तुलना करते सेंट कॉइन सहित सेंट पीसेस माने मेक्सिकान मुद्रा सहित तुलना करते किंतु बर्तमान जो हेलस्टोन को से क्या सहित तुलना कले तुम सिल्वर कॉइन सहित तुलना कले। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन बालक माने कौन बाहर खेलुले बर्तमान वर्षा आसला फल से कौन है वर्षा भिजिले से कौन कह एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन किए बालक माने तो बालक माने द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन प्योर्स तुम जान प्योर्स माने कौन मुक्ता ये कौन मुक्ताटा कौन फ्रोज हो गला मुक्ताटा कौन ठंडा हो गला एक्चुअली ये मुक्ता झरू ना एथि जो बरफ खंड गुड़िक झरुची सेटा को हमर लेंचो कौन कहूँ सिल्वर कॉइन कहूँ एवं लेंचो आउ कौन कहूँ ना बालक मैंने सही कौन बरफ को कलेक्ट कर गुटाऊँच एवं से लेंचो कौन कहूँ ना सही बरफ को से कहूँ ना फ्रोजन प्योर्स माने बरफ होइथिबा मुक्ता माने मुक्ताटा बरफ हो जाए
ବରଫଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତା ଖସୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଲେଞ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ବାଳକ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ସେଇ ଫ୍ରୋଜେନ ପିଅଲ୍ସ କୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଗଲା। ଏଠି ଫ୍ରୋଜେନ ପିଅଲ୍ସ ମାନେ ତୁମର ସେଇ ଯୋଉ କୁଆପଥରକୁ ଫ୍ରୋଜେନ ପିଅଲ୍ସ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା ଫ୍ରୋଜେନ ପିଅଲ୍ସ। ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍ ନାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତା ଟିକେ ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍ ନାଉ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖୁସି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍ ନାଉ ମାନେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। କାହିଁକି ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି? କାରଣ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହବ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ସେ ମକା କ୍ଷେତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। କଣ ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସେସ୍ କୁଇକଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କୁଇକଲି କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ କି ଜଲ୍ଦି ଗଲାନି କଣଟା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟିଟା। ଫର୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଦ ହେଲ୍ ରେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଲା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ସେ ଘରେ ହେଲା ସେ କ୍ଷେତରେ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ହେଲା। ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦ ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ କ୍ଷେତରେ ବଗିଚାରେ ସେ ଘରେ ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ କିସ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ କୁହନ୍ତିନି ସେଇଟା ହେଲା। ଦ କର୍ନ ଫିଲ୍ଡ ସେଇ ମକା କ୍ଷେତରେ ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ଟୋଟାଲ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ କ'ଣ ହେଲା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଇ ଚାଲିଲା। ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଏଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ଷେତଟା ସେ କୁଆପଥରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ସେ କ୍ଷେତଟା ଏମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ କୁଆପଥରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଫିଲ୍ଡଟା କ'ଣ ତୁମର ଲୁଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଏଲ୍। ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ତୁମର କ'ଣ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍। ଗଛମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ରହିଲା ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦ କୋନ୍ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ମକା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମକାଟା ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କୁଆପଥର। ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଯେଉଁ ମକା ଗଛ ଯେଉଁ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ସେ ଫୁଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଆଉ ମକା ହେବ ନାହିଁ। ଲେଞ୍ଚଜ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍। ସ୍ୟାଡନେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲେଞ୍ଚର ଆତ୍ମା ବା ମନଟା କ'ଣ ହେଲା ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ ହେଡ୍ ପାସ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ବା ସେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ଟା ଚାଲିଗଲା ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ମଝିକୁ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ସନ୍ସ ଏବଂ ତା'ର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲକୋଷ୍ଟସ୍ would have left more than this। ଦେଖ ଲକୋଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପଙ୍ଗପାଳ। ଦେଖ ପଙ୍ଗପାଳ ଯାହାକୁ ଝଡ଼ି ପୋକ କହୁଛୁ। ଦେଖ ପଙ୍ଗପାଳ କ'ଣ କରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସିକି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସବୁ ଫଳ ଶସ୍ୟକୁ ଖାଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲକୋଷ୍ଟ would have left more than this। ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଆସିଥାନ୍ତା ମକା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଯାହା ବି ଖାଇଥାନ୍ତା ସେ ଯେତିକି ରଖିଥାନ୍ତା ତାଠୁ କମ୍ ରଖିଛି କିଏ ହେଲଷ୍ଟ୍ରମ୍ ବା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି। ଦ ହେଲ୍ ହେଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଂ। କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟିଟା କ'ଣ କିଛି ରଖିଲା ନାହିଁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲା। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱିଲ୍ ହେଭ୍ ନୋ କର୍ନ। ଏହି ବର୍ଷ ଆଉ ମକା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆଉ ମକା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଦ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରୋଫୁଲ୍ ୱାନ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସରୋଫୁଲ୍ ମାନେ ସର ମାନେ ଦୁଃଖ ଫୁଲ୍ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ରାତିଟା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଂ। ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଂ ମାନେ ଆମର ସବୁ କାମ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିକି କଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ସବୁ ବୃଥାରେ ଗଲା। ସେ କଥା ସେ କହୁଛି ଯେ ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ବୃଥା ଗଲା। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଆସ୍। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଆସ୍। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯିଏକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଆସ୍ ମାନେ କିସ ଆମ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ ଯିଏକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ୱି ଶ୍ୟାଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବା ଭୋକିଲା ରହିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବା କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମକା ଶସ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମକା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବର୍ଷ ସରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବା ଭୋକିଲା ରହିବା ବୋଲି କହିଲା କିଏ ଲେଞ୍ଚ କହିଲା। ତ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼କୁ ୟା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାରିବା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼େଇଲି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ମନ ଦେଇକି ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଗ୍ଲୋସାରୀ ବା
ଏବଂ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ନୋଟ୍ କରିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର କର, ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ବୁଝିପାରିବେ।